Welcome to Irene Inc. তোমালোকৰ ক্লাস 9 অৰ এডভান্স মেথছৰ অনুশীলনী 4.3 কৰাই আছিলো আগৰ ক্লাছত নাম্বাৰ 5 লৈ হৈ গৈছিল আজি নাম্বাৰ 6 6 টু কি দিয়া আছে প্ৰমাণ কৰা যে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে 6 অৰ 1 টু আমি চাও কি দিয়া আছে bc whole into b cube minus c cube plus ca whole into c cube minus a cube plus ab whole into a cube minus b cube ইয়াত right hand side ot ki dia ase minus b minus c minus b minus c minus a minus b a square plus b square plus c square ab plus bc plus ca ami first tote sailom etu right hand side to kiba formula right hand side or logon mil ase niki jihetu etu formula right hand side or logon mil nai gotike ami etu common ani prove koribo lagibo কিন্তু নাম্বার 2 টু চোৱা a minus c b minus c a minus b a b plus b c plus c এনেকুৱা ফৰ্মুলা ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ লগত মিলাব পাৰি গটিকে এটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলালে কনভাৰ্ট কৰিব পৰা যাব গটিকে ফাৰ্স্ট টু ফৰ্মুলালে কনভাৰ্ট কৰিব পৰা না যায় গটিকে আমি কমন আনি কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰো হেতু চোৱা ফাৰ্স্ট আমি লিখি লম left hand side to ki hoy left hand side ki ase bc b cube minus c cube plus ca c cube minus a cube plus ab a cube minus b cube first puron kori dim b to the power 4c minus b c to the power 4 plus c to the power 4a minus c a to the power 4 plus a to the power 4b minus a b to the power 4 etia a to the power 4 jot ase hetu ami ko loi ahim etu ase aru etu ase a to the power 4b minus a to the power 4c plus b to the power 4 kod ase etu ase gotike ki likhibo paru b to the power 4c minus a b to the power 4 tar pisot ami c to the power 4 to likhim minus c to the power 4 ইয়াৰ পৰা a to the power 4 common আনিলে কি থাকিল b minus c plus b to the power 4 common আনিলে c minus a plus c to the power 4 common আনিলে a minus b এতিয়া ইয়াত b to the power 4 c minus a আছে আমি a to b minus c আৰু a minus c হিসাবে লিখিব পাৰো নেকি হেতু সাম হেতু লিখিবলৈ ফাৰ্স্ট কি হৈ আছে ইয়াত c to প্লাস অত আছে ইয়াত মাইনাস অত আছে ইয়াত a to প্লাস অত আছে ইয়াত মাইনাস অত আছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম মাইনাস এটা কমন লৈ আহিম প্লাস নহয় মাইনাস এটা যদি কমন লৈ আহো b to the power 4 এটো মাইনাস দে মাইনাস কি হ'ব minus c plus a plus c to the power 4 a minus b a to the power 4 b minus c minus b to the power 4 ইয়াত আমি b minus c আছে গটিকে b minus c লিখিব পাৰো plus ইয়াত কি আছে a minus b গটিকে a minus b লিখিব পাৰো ইয়াত আমি যেহেতু প্লাস দিয়া আছে ব্ৰেকেট দি দিম plus c to the power 4 a minus b a to the power 4 b minus c minus b to the power 4 etu logot puron kori dile b minus c etu jodi puron koru plus a minus b to the power 4 a minus b plus c to the power 4 a minus b ইয়াৰ পৰা যদি b minus c কমন লৈ আহো থাকিল কি a to the power 4 minus b to the power 4 ইয়াৰ পৰা যদি minus a minus b কমন লৈ আহো থাকিল কি b to the power 4 minus c to the power 4
এটো আমি কি লিখিব পাৰো b minus c a to the power 4 minus b to the power 4 কি লিখিব a square minus b square formula লিখিব পাৰো a square plus b square whole into a square minus b square minus a minus b square minus c plus c square b square minus c square b minus c a square plus b square eto formula a square whole square hobo a plus b a minus b minus a minus b square plus c square b plus c b minus c দুইটাৰ পৰা b minus c আৰু a minus b যদি কমন লৈ আহো ইয়াত থাকিব কি এৰুটা আমি প্ৰথম পূৰণ কৰি ডাইৰেক্ট পাতই দিও এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব a কিউব plus a square b এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব b square a plus b কিউব a minus b কমন আনিলু এটো কমন আনিলু এই দুটা পূৰণ ফল হ'ব যেহেতু আগত মাইনাস আছে কি আহিব মাইনাস b কিউব minus b square c minus c square b minus c cube b minus c a minus b যদি এটো আৰু এটো আনো a cube minus c cube একেলগে plus b cube minus b cube cancel এটো আৰু এটো একেলগে না plus b square a minus b square c plus a square b minus c square b এটো আমি a minus b to আগত লিখিব পাৰো b minus c a cube minus c cube কি হ'ব a minus c whole into a square plus ac plus c square এই দুটাৰ পৰা b square কমন আনিলে a minus c plus ইয়াৰ পৰা b কমন আনিলে a square minus c square a minus b b minus c ইয়াৰ পৰা যদি a minus c কমন লৈ আহো গোটেইটাতে a minus c আছে থাকিল কি a square plus ac plus c square plus b square এটো a minus c কমন লৈ আহিলো a square minus c square মানে কি a plus c থাকি গল plus b whole into a plus c লিখি দিছো ইয়াত ফৰ্মুলাটো মিলাবলৈ আমাৰ কি আছে c minus a আছে গটিকে মাইনাস এটা কমন লৈ আহিম ফৰ্মুলাত ফাৰ্স্ট দিয়া আছে b minus c সেকেন্ড আছে c minus a minus to কমন লৈ আহিলো a minus b ইয়াত থাকিলে a square plus b square plus c square ac to আছে এই দুটা আগত পূৰণ কৰিম plus ab এই দুটা পূৰণ কৰিলে plus bc plus c এটুৱে আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে গটিকে আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডটো আমি পাই গলো এটুৱে এনসার এতিয়া সোয়া নাম্বার 2 b square c square whole into b minus c c square a square whole into c minus a square b square whole into a minus b এটো আমি প্রমাণ কৰিব লাগে নাম্বার 2 b square c square b minus c eto left hand side equal to
plus c square a square c minus a plus a square b square a minus b. b cube c square minus b square c cube plus c cube a square minus c square a cube plus a cube b square minus a square b cube. a cube thaka gita ekeloge likhim to a cube aru a cube kor ase to a cube b square minus c square a cube. b cube thaka gita likhim b cube c square minus a square b cube plus c cube a square minus b square c cube. Etu a cube common loi ahilu b square minus c square plus b cube common loi ahilu c square minus a square plus c cube common loi ahilu a square minus b square. Etu eta formula mote ki hoy minus c minus a b minus c a minus b whole into ab plus bc plus ca. Etu formula যেহেতু মাইনাস হৈ আছে মাইনাস তো যদি ইয়াত পূৰণ কৰি দিও কি হৈ যাব মাইনাস c প্লাস a মানে a minus c লিখিব পাৰো b minus c a minus b whole into ab plus bc plus ca. এটোৱে আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইড এটোৱে answer. এতিয়া সোয়া নাম্বার 3 to কি দিয়া আছে এটু ফর্মুলা মতে মিলিব কি দিয়া আছে a square b cube minus c cube b square c cube minus a cube plus c square a cube minus b cube. Left hand side equal to a square b cube minus c cube plus b square c cube minus a cube plus c square a cube minus b cube. a square b cube minus a square c cube plus b square c cube minus b square a cube plus c square a cube minus c square b cube. Yat a cube keta agot likhim ki ase a cube minus b square a cube plus c square a cube minus b square b cube c square b cube etu plus a square b cube. যদি মাইনাস সিম্বল থাকা গিটা ফার্স্ট লিখিছা প্রত্যেকটোতে মাইনাস টু ফার্স্ট লিখিব লাগিব যদি প্লাস টু ফার্স্ট লিখিছা ফার্স্ট টু লিখিব লাগিব তেতিয়া কমন আনিবলৈ সুবিধা হয় গোটে গিটাতে এটো আমি ফার্স্ট মাইনাস লিখিলো গতিকে এটো মাইনাসতে লিখি মাইনাস c কিউব পদ আছে এটো আছে a স্কয়ার c কিউব প্লাস b স্কয়ার c কিউব ইয়াৰ পৰা যদি মাইনাস a কিউব লৈ আহো ইয়াত কি থাকিল b স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার ইয়াৰ পৰা যদি মাইনাস b কিউব লৈ আহো থাকিল c স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার মাইনাস c কিউব লৈ আহিলো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার এটুত ফর্মুলা মতে মিলিব কাৰণে আগত মাইনাস টো আনিছো গোটে কেইটাৰ পৰা মাইনাস এটা কমন লৈ আহিলে প্লাস টো আগত আনিলেও একে হয় মাত্ৰ এটা লাইন বেছি হ'ব
কমন লৈ আহিলে কি হ'ব a কিউব b স্কয়াৰ মাইনাস c স্কয়াৰ প্লাস b কিউব c স্কয়াৰ মাইনাস a স্কয়াৰ প্লাস c কিউব a স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ মাইনাস এটোৰ ফৰ্মুলা মতে কি হয় মাইনাস a minus b b minus c c minus a whole into ab plus bc plus c minus a plus होरी की होबो a minus b b minus c c minus a whole into ab plus bc plus c एटु आंसर तार पिছত सोआ नंबर 4 4 to की दिया আছে a whole into b to the power 4 minus c to the power 4 b whole into c to the power 4 minus a to the power 4 c whole into a to the power 4 minus b to the power 4 तार पिছত b minus c c minus a minus b a square plus b square plus c square plus ab plus bc plus c এটো ফর্মুলা মতে নাই গটিকে আমি কমন আনি কৰিব লাগিব কমন আনি কৰিলে কি হ'ব minus c to the power 4 eto left hand side equal to plus b c to the power 4 a to the power 4 plus c a to the power 4 minus b to the power 4 a b to the power 4 minus a c to the power 4 plus b c to the power 4 minus b a to the power 4 c a to the power 4 minus c b to the power 4 a to the power 4 থকা কেটা একে লগে লিখিম a টুত আছে b টুত মাইনাস আছে গটিকে আমি b থাকাটো আগতে লিখিম মাইনাস টু b a to the power 4 plus c a to the power 4 তেতিয়া হে ফর্মুলা মতে b minus c টু আহিব যেহেতু আগত মাইনাস টু লিখিছো পিছতো মাইনাস থকা লিখিম minus b to the power 4 কোড আছে এটো প্লাস হত আছে minus এটো c b to the power 4 plus a b to the power 4 minus a c to the power 4 এটো আছে আৰু plus b c to the power 4 minus টা কমন লৈ আহিলো কি থাকিলে a to the power 4 minus a to the power 4 common anile ইয়াত থাকিলে b minus c minus b to the power 4 common anile c minus a minus a c to the power 4 common anile a minus b b minus c ইয়াত মাইনাস c আছে এটো আমি b minus c আৰু a minus b হোৱাকে মিলাব লাগে ইয়াত মাইনাস c আছে ইয়াত প্লাস c আছে ইয়াত প্লাস a আছে ইয়াত মাইনাস a আছে গটিকে মাইনাস এটা কমন লৈ আহিম কমন আনিলে মাইনাস a হ'ব প্লাস b to the power 4 কি লিখিব পাৰো মাইনাস c প্লাস a minus c to the power 4 a minus b b minus c plus b to the power 4 eto b minus c jodi koru plus eta b plus korisu gotike eta b minus koribo lagibo bracket disu c to the power 4 a minus b minus a to the power 4 b minus c plus b to the power 4 b minus c plus b to the power 4 a minus b minus c to the power 4 a minus b ইয়াৰ পৰা minus b minus c যদি কমন লৈ আহো থাকিলে কি a to the power 4 minus b to the power 4 ইয়াৰ পৰা প্লাস b to the power 4 কমন লয় প্লাস a minus b কমন লৈ আহিলো দুইটাৰ পৰা থাকিলে b to the power 4 minus c to the power 4
minus b minus c etu ki a square plus b square ako a square minus b square hobo a square minus b square to ami ki likhibo paru a plus b a minus b e line ote kori disu karon number 1 to g to ase eke a minus b etu ki hobo a square plus b square plus c square whole into b plus c b minus c দুইটাৰ পৰা কমন আহিব b minus c আৰু a minus b তাৰ পিছত এই দুটা ৰখি গল গতিকে যেহেতু মাইনাস আছে গতিকে ইয়াত মাইনাস এটা আছে গতিকে মাইনাস এই দুটা পূৰণ a কিউব minus a square b minus ab square minus b cube a minus to গোটেইটাতে পূৰণ হল প্লাস ইয়াত এই দুটা কমন আহিল এটা থাকি গল গতিকে b cube plus b square c plus c square b plus c cube minus b cube plus b cube b minus c a minus b कैसे c cube minus a cube को लिखिबो पारो b square इतो plus b square c minus ab square तार पिছত कमन की आहिबो ए दुटा रहि गल c square b ab square लिखिलो b square c ab ना c square b minus a square b एतो रखि गल b minus c a minus b a cube minus b cube to c minus c cube minus a cube c square plus ca plus a square দুইটাৰ পৰা plus b square কমন আনিলো c minus a plus b কমন আনিলো থাকিল c square minus a square গোটেইটাৰ পৰা b minus c a minus b common anilu c minus a thakil c square plus ca plus a square plus b square etu common anilu plus b c minus a common anilu c square minus a square asil thakil c plus a b minus c a minus b c minus a square plus b square plus ca এটো পূরণ কৰি পাতিম প্লাস প্ৰথম a b পাতিলো এটা কৰি দিম ইয়াত ca আছে ca plus bc plus ab এটা পূৰণ কৰিলো এতিয়া আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত যেনেকে আছে হেতুৱে পালো সজাই লিখি দিম b minus c a minus b c minus a square plus b square plus ca plus ab plus bc plus ca এটুৱে আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে এটুৱে आंसर এতিয়া সোয়া নাম্বার 5 টু কি দিয়া আছে a b minus c whole cube plus b c minus a whole cube plus c a minus b whole cube equal to b minus c c minus a minus b a plus b plus c এটু ফর্মুলা মতে আছে গটিকে ইয়াত কমন আনিব নালাগে এটু ইজি হৈ আছে left hand side equal to আছে a b minus c whole cube plus b c minus a whole cube plus c a minus b whole cube equal to a b cube a minus b whole cube formula bhangim
3b square c plus 3bc square minus c cube plus b c cube minus 3c square a plus 3ca square minus a cube plus c a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Puron korile ab cube minus 3ab square c plus 3abc square minus ac cube plus bc cube minus 3abc square plus 3a square bc minus ba cube plus ca cube minus 3a square bc plus 3ab square c minus cb cube. Ekita ami puron kori lolu. Minus 3ab square c plus ab square c. Cancel. 3abc square plus 3abc square minus 3a square bc plus 3a square bc minus. Ete ami a cube thokar keta ekelog korim. A cube aru a cube kor ase. Etu c cube a cube noy. Etu a cube. Etu a cube. Ki likhim minus ba cube plus ca cube. Agon minus to ahise gotike minus b cube kor ase minus b cube cb cube plus ab cube. Etu ase c cube minus ac cube plus bc cube. Gote keta ahil eta duta tinta sarita pasta sota 1 2 3 4 5 6 gote keta ahile gotike minus a cube common anile b minus c minus b cube common anile c minus a minus c cube common anile a minus b. Gote ketar pora jodi minus common anu ki thakil a cube b minus c plus b cube c minus a plus c cube a minus b. Etu eta formula porile formula mote ki hoy minus b minus c c minus a minus b whole into a plus b plus c minus a plus hoy jabo korike thakibo ki b minus c c minus a minus b whole into a plus b plus c. Etu amar right hand side. Thank you. Number 7 to next class or discuss korim.